سٹارٹ اپس کریں آسان نئی بزنس سٹارٹ کر ان خاطر کتیا سورسز چونکہ کٲنٛسہِ سٹارٹ اپ آلریڈی کٔرِتھ تۄہہِ منٛز مے بی دیر آر سم پیپل ہو آر آلریڈی رننگ سم بزنسز تمن چھُ ایکسپینڈ کرُن تمن تہِ خٲطرٕ چھِ پونٛسہٕ ضوٚرتھ آسان کٲنٛسہِ چھُ نوٚو آیڈیا یا ایڈِشن چھُس کرُن یا ڈایورسفاے چھُس کرُن مختلف سچویشن چھِ مےٚ یِوان تہٕ آی نیٖڈ منی فار دیٹ از ماے ٹاپِک اینڈ امہِ برونٛہہ کہِ مےٚ کوٚر تھوڑا خٲطرٕ اکھ ٹیسٹ پری ٹیسٹ تۄہہِ خٲطرٕ اکھ کوسچن پیپر بنوو مےٚ تُہۍ کٔرِو یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ تِکیازِ مےٚ چھِ یِم عادت یِم ٹیسٹ کرنٕکۍ پری ٹیسٹ ڈز ناٹ میٖن کہِ أسۍ چھِنہٕ قٲبِل کینٛہہ تِکیازِ تِم چھُنہٕ أمِس چھِنہٕ کِہینۍ پتہ تَمے چھُ یہِ چھُنہٕ اَمہِ موٗجوٗب کینٛہہ ہاے مےٚ کیازِ تگہِ نہٕ یہِ تۄہہِ پتہ چھُ سُہ تہِ چھُ اصل یہِ تۄہہِ غلط گژھِ سُہ گوٚو زیادَے اصل تۄہہِ توٚرُو فِکرِ حظ البتہ اکھ کوسچن چھُ یتھ اوپن اینڈڈ تتھ چھُ مےٚ گوٚمُت مٔشتٕے لیکھُن سُہ چھُ آمُت پرنٹسٕے منٛز سُہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کوسچن وَنہٕ بہٕ تۄہہِ چھُ لیکھُن کوسچن چھُ کہِ تۄہہِ کُس چھُ بِزنس تۄہہِ چھُ ناو دیُن وٹ از اِن یور مایِنڈ وٹ کایِنڈ آف بِزنس از اِن یور مایِنڈ اینڈ پتہٕ چھِ لیکھٕنۍ 2-3 ناو بہٕ کتہِ اَنہٕ پونٛسہٕ یعنی مےٚ کٕم سورس آف فنڈِنگ چھےٚ یعنی مےٚ کُس بِزنسُک چھُ اِرادٕ کرنُک اگر مےٚ چھُے آلریڈی بِزنس بہٕ لیکھٕ سُے ناو رننگ چھُ مےٚ بِزنس ABC تہٕ بہٕ چھُس فنڈِنگ یژھان یپٲرۍ یپٲرۍ کرٕنۍ تہٕ یتھ کٔرِو تُہۍ فِل اپ اتھ لگن 2-5 منٹ ایک دے دو اِنکو بھی نا یہِ بنوو مےٚ پانے تِکیازِ مےٚ چھُ اکھ پروجیکٹ چلان تتھ چھُ مےٚ پیٚوان پری ٹیسٹنگ کرٕنۍ ناو لیکھزیوس تُہۍ اچھا امہِ برونٛہہ پیپر تہِ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ بیاکھ سرٹِفکیٹ کورس اکھ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ فرٛی آف کاسٹ تتھ چھُ تۄہہِ کوسچن پیپر وٕنکیٚن نہٕ کینٛہہ سُہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اگر پرُن تہِ پیٚیہِ کوسچن بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کوسچن نمبر 1 بٕے پرا وٹ از اِکوِٹی کیٛاہ گوٚو أکِس لیمینس خٲطرٕ ترِ نہٕ فِکرے اِکوِٹی کیٛاہ گوٚو اِکوِٹی مطلب گوٚو بہٕ کٕم انکھ پانس پاٹنر یِمو ژورو منٛز چھا کانٛہہ مےٚ یُس پاٹنر چھُ کران یِمو ژورو منٛز یِم آنسر آپشن چھِ دِتھ پاٹنر میٖنٕز یُس مےٚ شریٖک روزِ نفعس تہٕ نۄقصانس تہِ اِکوِٹی گوٚو تی کٲشِر لفظن منٛز لانگ ٹٔرٕم فاینانس گوٚو یُس مےٚ ٹِک لگانا ہے لانگ ٹٔرٕم فاینانس گوٚو یُس مےٚ 5 ؤرین کھۄتہٕ زیادٕ پانس نِش پونٛسہٕ روزِ سو مےٚ کوٚر انڈرسٹینڈ کہِ تۄہہِ چھِ یِم آیڈیاز تہٕ اَسہِ چھُ ٹاپِک کہِ أسۍ کتہِ ہٮ۪کو یِم کٔرِتھ فاینانس أنِتھ مگر بِفور دیٹ آی وانٹ ٹُو شِیر سمتھنگ وِتھ یوٗ تِکیازِ مےٚ لیوٗکھ تَمے ییٚتٮ۪ن محسن صٲبن پٮ۪ن میرے پاس ہے ایک عمران کیس وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ ہی از ماے فرٛنٛڈ بیسِکلی مےٚ ما آسہِ تۄہہِ سۭتۍ اوترٕ شِیر کوٚرمُت یہِ عمران کیس رئیٖس کیس بیٚیہِ چھُ مےٚ یہِ کیٛاہ لیوٗکھ مےٚ اوپن اینڈڈ کوسچن چھُ مےٚ ترٛوومُت تۄہہِ بیٚیہِ چھِ مےٚ میوٗچوَل فنڈ ایجنسی کیس عمران کیس کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عمران نے کیسے بزنس کیا عمران از بیسکلی اے بہاری بٹ اصل چھِ تِم ٲسۍمٕتۍ عراقٕکۍ ان نے مائگریٹ کیا انڈیا میں تو رہے بہار میں اس کا کیا تھا سُہ آو کشمیٖر سُہ گوٚژھ نہٕ بہٕ ییٚتہِ نژناوُن کٔشیٖر کِنۍ سُہ گوٚژھ مےٚ نژناوُن اس نے مجھے پہلگام میں فری میں بٹھایا گلمرگ میں فری میں بٹھایا ہر جگہ میں اس نے مجھے فری میں گھمایا تٔمِس کیا اس نے کیا کرتا کیا ہے وہ اس نے JNU جتنے بھی بڑی اچھی یونیورسٹی ان کے وہاں پہ کچھ ڈپارٹمنٹ کو کنٹیکٹ کیا تَتہِ کٔڑۍ تِم سٹوٗڈنٛٹس ژٲرۍ تِم یِمہٕ انٹرپرٹیشن ٲسۍ کران مثلاً چاینیٖز لینگویج اِنٹو انگلش جاپانیٖز لینگویج اِنٹو انگلش أمۍ رٔٹۍ 2-4 نفر یِمے اور اس نے ایک سُہ اوس لدٲخۍ ٹایپ آف جاپانی ٹایپ آف نفر تٔمِس اوس تگان یہِ چاینیٖز تہٕ بیٚیہِ انگلش اوس تٔمِس تگان اس نے اس کو کہا تم میرے روم اس نے پتہٕ کیٛاہ کوٚر تٔمۍ کٲم تٔمۍ روٚٹ روٗم 2-3 کِراے ممبئی منٛز وہ 10,000 دیتا تھا ایک روم کا ایک سیٹ کا سُہ اوس پتہٕ انان سٹوٗڈنٛٹن دپان اوس آپ نا آپ میرے ساتھ رہو آپ 4,000 دے دو تٔمۍ ٲسۍ 5-6 بچہِ رٔٹمٕتۍ تِم تہِ تِمن اوس وَنان تِمن تَتہِ ما چھِ فرست رننس سُمتھ تَتہِ چھِ لڑکہٕ کھٮ۪وان نیبرٕ ہوٹلہٕ منٛز یا ریسٹورنٹ منٛز تہٕ شۄنٛگنہٕ خٲطرٕ چھِ جاے ضوٚرتھ تِمن تو وہ ان سے 4,000 لیتا تھا تٔمِس ٲسۍ لڑکہٕ 10 آسان کوٚت اوس أمِس یِوان 40,000 مگر یُس سُہ چاینیٖز یوت تٔمِس چھُنہٕ انگریٖزی تگٲنی کرُن تٔمِس چھُ نفر ییٚتہِ ضوٚرتھ اور وہ کیا کرتا ہے وہ جب جتنے بھی ممبئی چھُ نا بِزنسُک ہب تور چھِ نیبرِم یِوان انسٹالیشن کمپنین ہٕنٛز واریاہن جاین ہٕنٛز سُہ اوس تِمن دِوان ییٚتہِ چوٗنکہِ اس کی ویب سایٹ ہے اب انٹرپریٹیشن گروپ کی تِم ٲسۍ أمۍ سۭتۍ کنٹیکٹ کران اَسہِ گوٚژھ انٹرپریٹر تو اس نے کنٹیکٹ کِن کو کی لوگوں کو أمۍ رٔٹۍ 4 لڑکہٕ 5 لڑکہٕ کنٹیکٹ مےٚ چھُ فلٲنۍ دۄہ 4 دۄہن ضوٚرتھ سُہ اوس تٔمِس دپان آپ کو میں 4 دن کے لیے 15,000 دوں گا سُہ چھُ ونان مُفتٕے بہٕ چھُس سٹوٗڈنٛٹ 15,000 دِیا مےٚ چھُ مُفتٕے ژےٚ کیٛاہ چھُے ژےٚ کرُن ہُمِس حظ چھُے پکُن بیٚیہِ چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ فری تو ایک بندے کو اس نے پرمنٹ رکھا اس کو وہ سیلری دیتا 30,000 تِکیازِ سُہ اوس تٔمِس باسان اگر نہٕ مےٚ یورٕ آپشن بنے یہِ تھاوو بہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ تہٕ سُہ اوس ناو سُہ اوس أمِس ناو یِہوے سُہ اوس عیسٲے سُہ نفر سُہ اوس چاینیٖز ٹایپ نفر سُہ اوس کران کٲم اور اس طرح نا کمپنی کا اس نے ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیا 10 دن کا 10 دن میں آپ سے نا میں 5 لاکھ لوں گا ٹھیک ہے 4 لاکھ نمبر 3 لاکھ ڈبا تو میں نے اس کو ہائر کیا 10 دن کے لیے پر ڈے آپ کو 4,000 یا 3,000 تو مجھے کتنا ملا تھا 5 لاکھ میں اس کو 40,000 دیتا
फ्री में तम पे पेवान करें कि कंपनी आई, आपने बंदे को बेच दिया, एक दिन उसने क्या कि कश्मीर ने उसको धोखा दिया वहाँ पे, तम्स आई जापानीज कोस्तामत मतलब फर्म आई योर चक्रस तौर मुंबई, उसने क्या किया तम दोप तमन हम ना कुछ हैंडीक्राफ्ट्स का प्रोडक्ट चाहिए, तम ये तम कश्मीर किस अकिस होटल्स में कशर कर तुम कालीन तो शाल, उनने कुछ 10-15 लाख की सेल की और इसका 3 लाख बनता था कमीशन। म्यूचुअल फंड एजेंसी ये इतना ये ओपन एज म्यूचुअल फंड एजेंसी में क्या करना है आपको, अगर आप चाहेंगे तो कोर्स कर ऑनलाइन गसान एग्जाम तक श्रीनगरस मज NISM मज म्यूचुअल फंड ट्रेनिंग प्रोग्रामस मज सो एग्जाम क्वालिफाई कर तथ 1500 रुपये फीस भरे, मैं उसके लिए खुद प्रिपेयर कर, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैं इसलिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैं उनका एजुकेटर हूँ, हाँ मैं उनकी फैकल्टी हूँ यहाँ पे, तो मैं एलिजिबल नहीं। अब मैंने एक दोस्त को कहा तुम करो मैं काम करूँगा, तुम्हारे नाम पे मैं एजेंसी खोलूँगा तो वन 2-3 हाँ आप कर लो, मैं आपको आइडिया बताऊँगा। सुनो उसमें क्या है, आपने ना डायरेक्ट ही मत करना, डायरेक्ट ही करोगे तो आप फंस जाओगे। क्या जी किसी का हेल्प करूँगा तुम अगर पान कर रखना या ठीक है बुझो और आप यहाँ पे जैसे SBI के थ्रू करो, आप SBI का पार्टनर बनो आप कि SBI पर करना चाहिए यकीन थे, या NJ एक बड़ी एजेंसी SBI से बड़ा, उनसे आप पार्टनरिंग कर सकते हो आप। लेकिन वो NJ आपको ना कुछ 5,000 या 6,000 आपको कॉशर मनी मांगेगी रिफंडेबल, कि ताकि रोज सीरियस। SBI नहीं मांगे, SBI क्या मत करते। जब आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एजेंसी खोलोगे ना, एक ऑफिस भी मिलेगा आपको, ऑनलाइन भी आपको ट्रेनिंग में अगर NJ से करो वो आपको ऑफिस भी देंगे इन लेटेस्ट से, अभी नहीं देंगे, अभी आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, या अपना एक रूम ले सकते हैं आप सिर्फ नाव खतर। तो आपको प्रमोशन खुद की करनी, अपनी वेबसाइट बनानी है, उनकी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो, अपना प्रमोशन करना है, आपको क्लाइंट बेस बन जाए। अगर से क्लाइंट 100 खंड बने ना बने से बेस तम स्टेबल, आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। मगर 1000 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्लास बुना वन अक्सर बह दिवान क्लास, रात बह क्लास दिन मे भाई अगर तुम नॉर्मल लाइफ गुजारन तेल नीरू तुम, अगर तुम हाई फाई बनो मतलब पोस गई बह दुनिया फेराब ससी तेल खतर यह असल क्लास, तक मे भी 1-2 नफर कर। इसलिए सोचो तो बड़ा वरना घर में हम खा सकते हैं आराम से, यह हेकान घर चोट बत खेत, वो अगर वो मैं से कुछ बेन फ़ायदे यून मे गुस फ़ायदे यून, तब आपके लिए ठीक है। तो उसमें क्या है, जब आप वो एजेंसी खोलेंगे तय कर सपोर्ट, तो आपको कस्टमर बेस बनानी है। कस्टमर बेस वो कतन लगभग 15 नफर 15 नफर वन मे कमिस इक्विटी मज इन्वेस्ट कस मतलब गो बे तुम पी तुम पथ अत मज यानी तुम जरूरत अमिच, मगर आपको पता ही नहीं। जब तुम पता लगे कि बह सा हेक करोड़पति बनित अमे सत लखपति बनित, वन ती बह कर इन्वेस्टमेंट गो ऐ बन और कस्टमर न गो यह इंश्योरेंस पे घर पत घर फेरन इंश्योरेंस पॉलिसी कर हाँ यह दिवान अपॉर्चुनिटी बिजनेस कर टाइप ऑफ बिजनेस। तो हेक्यू पे बन कस्टमर ऐसी तम मज कमीशन मिलान, और वो अच्छा खास अगर आपको 10,000 कस्टमर बन गए ना, जैसे ये ना ये ग्रो या अपस्टॉक्स एंजल, उनका क्या यही आइडिया है उनका, तिमन कस्टमर पालें, और वो कस्टमर से रोज 1 रुपये कमाते हैं तो उनके 12 करोड़ कस्टमर रोज 12 करोड़ का प्रॉफिट आ जाते हैं उनको। अगर से 10,000 कस्टमर बने और 5 साल के बाद आपके 50,000 कस्टमर हो सके। कशीर से वन 99% खाली कश्मीर में 99% तिम लोग यमन वन इन्वेस्टमेंट पाई छन, इसलिए हमारा मार्केट खाली है, ये अनटैप्ड मार्केट। सो यू कैन टैप दिस इज एन आइडिया। आप ये एजेंसी खोल लीजिए, यहाँ पे लगभग 200 लोग आराम से एब्जॉर्ब हो सकते हैं इसमें। अगर 200 लोग ये बिजनेस करें ना, गुड आइडिया, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। NISM से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, NISM विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी कि फिर उसके बाद जब उससे उस सर्टिफिकेट से आप एलिजिबल हो जाओगे, आफ्टर योर एलिजिबिलिटी MP का मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, वो आपको ARN सर्टिफिकेट देंगे, यानी एजेंसी देंगे, तो फिक्र। तो उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। मैं आपको उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसमें आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। देन वी हैव, मैंने दूसरा केस बोला था रईस मीर केस। रईस मीर केस मैंने बोला आपसे साथ शेयर किया क्या? रईस मीर BA कोर्मत, ही वाज बेलो एवरेज स्टूडेंट इन हिज कॉलेज एंड इन हिज लाइफ, मगर दिमाग उसका बहुत तेज है, दिमाग तमिस कहीं वाता। मैं उसका मतलब सोच मैं फ्रेंड 5-6 वरी वंस मज कम, लेकिन मैं उसको फॉलो करता, बुझन सुई फॉलो। हाँ बहुत खतरनाक। मैं उसको फॉलो करता हूँ, बिलीव मी। अगर वो करोड़पति इस वक्त करोड़ उसमें होंगे, उसने मुझे लखपति बना दिया।
اس کو کاپی کرتے کرتے حالانکہ ہمیشہ فون کرا, اس نے مجھے بھی لاکھپتی بنا, ادروائز میں بہت پیچھے ہوتا. اس کو فالو کرنے کے بعد ہی میں کچھ کس لیول تک پہنچے اسی وجہ سے. وہ نا بہت خبر کو دون مگر بہت دپان بہت بڑ سٹیبل, میرے نا بہت آئیڈیاز آئی. میں ونان ون تھی نفر دوست ہے ژے کوتو دماغ تیز, پتہ یہ بیکس نش کاپی کورمت تیز. تو خیر بات کر رہا تھا میں, تو رئیس میر کا کیس کیا ہے, وہ کالج میں پڑھا تھا 10 سال وہ 20-30 ہزار کی 25 ہزار کی سیلری لیتا تھا. تم کوتا کمو 10 ورین مز, اگر ورس تھاو 4 لچھ, 10 ورین گئی 40 لچھ, تک آسان آمت 30 لچھ خرچی 10 ورین مز, ہے نا. تو اس نے کیا کیا, اس نے چھوڑ دیا, اس نے بولا میں نہیں کروں گا. اس نے ریئل ابھی تھی نا کمپنی ریئل جوس, ام کو رہتے ایز این امپلائی, اس کو وہ وہاں پہ 20-30 ہزار سیلری دیتے تھے. تو گسان گو پروموٹ, تمس 1,10,000 روپے سیلری. لیکن اس دوران اس نے کیا کیا, اس نے اس کمپنی کو ہی اب اس کا وہ ڈسٹریبیوٹر بنا, خود پانے بنون پان ڈسٹریبیوٹر. اس نے ایک دوست کو اپنا پارٹنر بنا کے, اس کا نام ہے ممتاز اس بیکار بہت, ان سے اس کرو پارٹنرنگ. تو انویسٹمنٹ تھوڑا کیا انہوں نے. اس نے کیا کیا, تم رچ سارے ڈسٹریبیوشن جتنے بھی یہاں پہ ریئل جوس ونکس تمس تمام کمپنین ہز, اس کو اننت ناگ کئی پروڈکٹس میں, کپواڑہ, بارہمولہ اور بڈگام, امن ڈسٹریبیوٹر. اس کے پاس ہے لگ بھگ 13-14 امپلائی, بیچ تم 3 پارٹنر, وہ اکیلا پارٹنر نہیں ہے. سو پانس تلان 50,000 روپے سیلری, خود کی 50,000 سیلری, دوستوں کو 50,000 سیلری, تیسرے دوست کو 50,000 سیلری. تو اس نے کہا اس سال ہم نے 1,35,00,000 کچھ کمایا ہم نے. اس نے مجھ سے کہا, میں کیونکہ میں اس سے ملنے گیا تھا, یہ ایک آئیڈیا خاطر میں وہاں تو کیا کر. تو پھر اس نے مجھے پتا کیا کیا, تو گھر میں تہذ بات گو سو آفس پہ بسان بانڈی پورہ, آفس تھوان سوپور, وتہ دن وال مے ستن, تم ہیوتمت زمین أکس جائے 8 کنال زمین. مس کئی ہیوت دن مے کیا ہیوت یہ 10 لچھ روپیے. مس ونکس ونکن پیوان 30 لچھ روپے کنالس. دے ژے کیا کرم 8 کنال, بہ بناؤ اتنا شیپ فارم, میں لوگوں کو لگاؤں گا اس پہ. تو اس نے مجھے ایک آئیڈیا دیا, سنو آئیڈیا کیا ہے, سنو دن بہ کیا بہ کرک یم سپلائر کرک بہ کنٹیکٹ, امن ہم بہ مال. تو میں ہر جگہ پہ اپنی ویب سائٹ بنا کے پیکیجنگ کروں گا اس پروڈکٹ کی, بہ تھاون یہ اویلیبل, بیٚیہِ تھاو بہ ڈیلیوری ات. کٲنٛسہِ چھُ ماز ضوٚرتھ وۄنۍ کتہِ پھیرِ پُجوانن, کٲنٛسہِ چھُ خانٛدر ضوٚرتھ بہٕ دِمہٕ أمِس سستہٕ ریٹ, اگر 650 چھُ بہٕ دِمہٕ 600 رۄپیہِ کِلوٗ. دوٚپُن تِکیٛازِ اتھ چھُ مارجن امہِ کھۄتہٕ زیادٕ. دوسری چیٖز دوٚپُن أسۍ چھِ ہٮ۪وان اورٕ 50% پٮ۪ٹھ یہِ مٔلۍ. اگر ژےٚ کٹھ چھی نیران زنٛدٕ 100 کِلوٗ, یہِ چھِ 50 کِلوٗ, اگر یہِ 50 کِلوٗ چھُ 50 کِلوٗ. دوٚپُن یُس پنجٲبۍ کٹھ چھُ یہِ چھُ آسان 70% موٗجوٗد, یعنی اگر 50 کِلوٗ کا 35 کِلوٗ کا نکلے گا وہ. دوٚپُن ہُتہِ چھِ أسۍ کٲم دِوان 50 کِلوٗن. دوٚپُن اس میں اچھا پرافٹ ہے. دوٚپُن اگر یہ بزنس کر, لیکن وہ کر سکتا ہے, کیا تٔمِس چھُ نا دٮ۪ماغس منٛز ژامُت یہِ, اور ہم لوگ ڈریں گے, دپان اگر گو فیل تو وہ اگر وہ ژٕ کرکھ سٹارٹ, سُہ چھُ اوٗنٛتۍ پوٗرٕ بس. یہاں پہ لکھا سورس آف فائنانس, اس میں کیا کیا لکھا ہے, کلاسفکیشن آن دا بیس آف ٹائم پیریڈ. ہم نے اس میں لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم. لانگ ٹرم یو انڈرسٹینڈ اٹ از the finance available for your business for more than 5 years. Long term is 5 years. Medium term is below 5 years. Short term is maybe 1 month, 2 within a year. تو یہ میں ڈسکس نہیں کروں گا. تو میڈیم ٹرم فائنانس کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے, بینک دے گا آپ کو, نبارڈ دے سکتا ہے آپ کو ٹریڈ سے ملے گا, ایرو بانڈس ملیں گے آپ کو, فارن FDI ملے گا آپ کو. تو آن دا بیس آف ٹائم پیریڈ. حالانکہ ریڈ آؤٹ بھی ہم نے بکایا, مجھے برابر 15 پیج ہے نا. دوسرا ہمارا ہے جو ہے دیٹ از بیسڈ آن اونرشپ. کون سا ہے اونرشپ کی بیسس پہ آپ کو 2 ٹائپ سے فائنانس, ایک ہوتا ہے اونرز کیپٹل, دوسرا ہے بوروڈ کیپٹل. اونرز کیپٹل میں کیا کیا آ جاتا ہے, اکویٹی شیئرس, پریفرنس شیئرس, وینچر کیپٹل. اکویٹی شیئرس یو انڈرسٹینڈ نا, یہ پر ذرا کسی کوئی پوچھ سکتا ہے مجھے اکویٹی شیئرس کے بارے میں, مجھے نہیں پتا. کوئی بول سکتا ہے کہیں پتا اکویٹی شیئر کیا, چلو کہیں پتا, اسے اکویٹی شیئر کیا وہ. میں نے اس دن بات کی تھی, ایک دن جب اس دن میں نے ڈسکس کیا تھا فائنینشیل لٹریسی پہ. اکویٹی شیئر مینس کہ جب آپ بزنس کرنا چاہو گے, ایز اے لیمین میں بتا دوں گا, آج یہ دکان تراؤن یار مگر ژےٚ لگان 10 لچھ رۄپیہِ, ژےٚ مگر 5 لچھ. ژٕ چھُکھ ونان بہٕ کتہِ اَنہٕ یہِ فنڈ, ہٮ۪مہٕ بینکس لون, سُہ چھُ ژےٚ دِوان انٹرسٹ چھُنہٕ ژےٚ گُزار نکھٕ والنس. ژٕ چھُکھ ونان نہ بہٕ رٹکھ پانٕنۍ 5-10 دوس سۭتی, بہٕ ہٮ۪مہٕ أکِس 50,000, بیٚکِس 10,000, بیٚکِس 20,000, بیٚکِس 5,000. یوٗتاہ پرپورشن میں یم دِن, یعنی میرا اگر کچھ پرپورشن خود کا ہے 10%, 20%, مجھے چاہیے 5 لاکھ روپے, میرے پاس 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ میں آپ لوگوں سے لینا چاہتا ہوں. اس سے 5,000, اس سے 10,000, یہ اکویٹی ہو گیا. جتنا آپ پرپورشن دیں گے اتنا آپ اس کا
पार्टनर, आप उसका पार्टनर बनेंगे, उतना शरीक बनेंगे, आप उतना शेयर होल्डर बनोगे, हाँ आपकी ऑनरशिप उनके पास रहेगी, ठीक है। सो इक्विटी फिर उसका एक प्रोसीजर है, सो गसान मगर बजन कंपनियन जब बड़ी बड़ी कंपनीज इक्विटी IPOs में जब जाते हैं। लेकिन अगर बह लेमन लैंग्वेज मज वन बह कत गो तौर, मगर मे तोत पोस तथ रूलस अंडर, मे गई इक्विटी मिलन, तेल मे पन बह गस फेथफुल आसन नफर, बह गस पान फेथफुल आसन। तो फेथफुल का मतलब ये, मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने लास्ट टाइम बात की थी, मुझे कुछ पैसा आया तो मैंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद अब उसको मैं सेल करता हूँ। मैंने श्रीनगर में मकान लिया आज की डेट में, वन मे तमिस पोस दी, मगर मेरे पास नहीं है उतने पैसे, वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, मेरे पास 1 करोड़ है ही नहीं। तम दो इसमें मंजिम ना सह दोस्त दोपस है पच मे ओन मालिकस, हाँ आपको मैं सह द्राल कि गर वोल, इस मे बकाया रोज सह मे निश, वन में फेथ। अगर आप बिजनेस करना चाहोगे आपको फेथ भी होनी चाहिए ना, कि अगर से बासान मैं हेक इक्विटी फंड पब्लिक नश तुलित कह गई पन दोस्त मान पार्टनर रोजन। हालांकि फाइनेंस में चलान तह बिजनेस में नहीं, आपका दोस्त आपका भाई भी नहीं पार्टनर हो सकता विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, विदाउट द रूल्स। सो आपको पैसा लेना पड़ेगा इक्विटी से। मेरी बड़ी कंपनी बनेगी तो आप इक्विटी मार्केट से ले सकते हो, आप सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हो। देन प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स कि आप उनसे पैसा लेते हो कि भाई सुनो इक्विटी तोड़ दे फिक्र, इक्विटी शेयर मतलब गो च लॉसस मज शरीक तो प्रॉफिट्स मज शरीक। प्रेफरेंस शेयर मतलब गो च वन अमिस वल सा बाय दी मे पोस, मगर बह दिमे फिक्सड प्रॉफिट जिसको हम डिविडेंड बोलते, फिक्सड डिविडेंड दिमे फिक्सड, मगर ये मे 10%। अगर च लोन वाल 8% से गई 10%, मगर अगर मे नफा चे मिले कहें, अगर मे नफा तेल दिमे पोस, अगर नहीं मे मगर अगर मैं कर्ज कंस तमिस में नफा तो पन पोस वापस, उसको हम बोलते डिबेंचर या बॉन्ड फंड में या लोन में। अगर आपको किसी का लोन है, लोनस मज मा मनी जे सो चे गई गाड़, बह क्या करे तथ। मगर प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर हम गई गाड़ बह से शरीक। प्रेफरेंस शेयर में आपको ये फायदा है, अगर आपने आपका घाटा होगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, आप ये कर सकते हो कि चलो यम वरी कहीं प्रॉफिट बह कर एडान तो फिक्र। मतलब गो अगर चे मैं लफज उसमें कोर्मुत 10% प्रॉफिट देनस चे दितु मे कह, चलो नई वरी दिमे 10 + 10 वो, मगर ये ये चलो च गो फेल अंदती, आपको उसको कुछ नहीं देना है। चे गो वाल कर्जदार नख पत दिख अमिस, पत युहरी तो रटक पानस या इक्विटी वालन दिख। यह कि ना सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या हो सकता है? पर्सनल सेविंग्स। हालांकि पर्सनल सेविंग्स अगर से ना, ठीक है, अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम यू। आपकी पर्सनल सेविंग इंटरनल सोर्स नहीं हो सकता। क्या तुझसे इक्विटी होल्डर बना आप, भले आप इस कंपनी के मालिक है, लेकिन अगर आप अपने जेब से पैसा डालते हो ना, आप एडिशन करते हो इक्विटी में, आप उनकी बाकी लोगों की डाइल्यूशन करते हो। पर्सनल सेविंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्स, यह एक्सटर्नल सोर्स। भले चोन यह आप एडान करान है, यह इक्विटी बढ़ावा पर। आपका क्या हो सकता है? नंबर 1, आपका रिटेनिंग प्रॉफिट जो होंगे, जो आपने पैसा कमाया है वो आप लोगों में बांटते नहीं हो। यू डू नॉट गिव द डिविडेंड्स, आप उन डिविडेंड्स को अपने पास रख। रिटेन एंड अर्निंग्स इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल, हाँ इंटरनल फाइनेंस। या आप अपना सेल्स क्या कितना करते हो आप, सेल्स से जो प्रॉफिट आ जाता है आपको। या एक होता है सेल्स में जो प्रॉफिट आना, दूसरा होता है डिविडेंड। या अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, आपने कोई एसेट बेच दिया, वो भी आपका इंटरनल सोर्स बन सकता है। एसेट को हाँ इसने नहीं लिखा, लेकिन यू कैन सेल द एसेट्स, दैट कैन बी द सोर्स ऑफ योर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। देन वी हैव एक्सटर्नल सोर्सेज। इसमें भी उन्हें वही लिखे एक्सटर्नल सोर्स में। इक्विटी इज एक्सटर्नल, प्रेफरेंस इज द एक्सटर्नल, वेंचर कैपिटल्स आर द एक्सटर्नल। वेंचर कैपिटल बाय द वे क्या गो? वेंचर कैपिटल्स आर सम big organization providing funding for those who want to start the business. These ये वेंचर कैपिटल वोल ना, ये आपको ऐसे पैसे नहीं देता। भले आप कितने लोग यहाँ पे 15 लोग, मैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, मैंने आपको पैसे दे दिया, मैं क्या पता चाहिए चला ना चला। ये ना कॉमन सेंस है, मैं इसको स्टडी करता हूँ, भले ही मैंने स्टडी भी किया फिर भी फेल हुआ। लेकिन मेरा क्या होता है, मेरा पोर्टफोलियो बड़ा होता है। मैंने इसको दिए 10 लाख, इसको दिए 15 लाख, इसको दिए 20 लाख, सारे फेल नहीं हो जाएंगे। तो मेरा जो लॉस है वो कंपनसेट, ये टाइप ऑफ वो डाइवर्सिफाई करता हूँ। मैंने 15-20 कंपनी में पैसा लगा दिया। तो वेंचर कैपिटल वो कभी नहीं हारता। वेंचर कैपिटलिस्ट ने हारा, आमतौर से दिमाग में ले में वेंचर कैपिटल को बिजनेस स्टार्ट करो। इट डज नॉट मीन द बिजनेस स्टार्ट करना, इट इज हेल्पिंग द बिजनेसेस। स्टार्टअप उसको हेल्प करना। स्टार्ट म्यूचुअल फंड कैन बी द वेंचर कैपिटल समटाइम्स।
آپ ان کو پیسہ ان سے پیسہ لے سکتے, SBI سے پیسہ لے سکتے ہو آپ, لیکن وہ آپ کو پہلے اسٹڈی کریں گے, ایسے نہیں دیں گے. ویسی کمپنیز ہم لوگوں کو پیسے نہیں دیتی. مطلب نئے سٹارٹ اپ میں بجہِ کمپنی ات پہ دِوان پونسہٕ, تم دِوان تمن لونس منٛز, یوٚتامَتھ نہٕ ژٕ تَتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ ووت. تو 5 سال کے بعد آپ کو SBI بھی دے گا, میوچل فنڈ بھی دے گا, LIC بھی دے گا میوچل فنڈ کا فنڈ. کیوں؟ وہ آپ کو اسٹڈی کرے گا یہ کہ نہ سا یہ نفر پونسہٕ کران اصل کماوان, 5 ؤرین کٔرِو ژےٚ سُہ اسٹڈی, أمۍ سٕنٛز بیلنس شیٖٹ کِژھ چھِ, پرٛافِٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. ییٚلہِ یِم سٲری اسٹڈی کرِ نا, پتہٕ دٔپی ژٕ کر سا پونسہٕ کوتاہ کر ژٕ خرچ, پتہٕ دِہا ژٕ پنٕنۍ آئیڈیاز. ہاں یہ ہے, لیکن وہ آپ کو بندہ ساتھ رکھے گا کہ ان کے آئیڈیا, کیونکہ تم چھِ نا سب پروفیشنل, دے آر دا فنڈ مینیجرز, ان کو پتا ہے کہاں فنڈ لگانا, مجھے کہاں سے پیسہ آ جائے گا. تم چھِنہٕ اسی آسان. ہاں وہ آپ نے وہ مووی دیکھی کہ بازار مووی چھےٚ وٕچھمٕژ, وٕچھزیو سۄ مووی, وہاں پہ نا آئیڈیاز مل جاتے ہیں. اس میں تتھ منٛز چھِ نصیحت, وہاں پہ ایک نہیں وہ ہے سیف علی خان کی, وہاں پہ مجھے نا 2 نصیحتیں ملی. اچھا گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ اکھ نصیحت کیٛاہ چھےٚ, تۄہہِ چھُو وٕچھمُت سُہ عامر خان تہٕ بیٚیہِ اجے دیوگن سٕنٛز فِلم اکھ چھےٚ, تتھ چھُ تران سُہ پایپہِ پیٚٹھۍ تران, ہے بھگوان, ہاں چھُنہ سُہ پایپہِ پٮ۪ٹھ تران, سُہ چھُ تران آرام سان, تِکیازِ تٔمِس چھِ آسان بٕتھِ تٔمِس کورِ کُن نظر, چھِنہ آسان تٔمِس. پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس پیٚوان چھِ بۄن کُن, سُہ ڈران. اس کا کیا مطلب؟ اگر میرا آئیڈیا صحیح ہے تو میں ہلوں گا نہیں, ٹارگیٹ ہوتا فوکسڈ. تو اس نے جب نظر ادھر ادھر اٹھائی تو وہ ڈر گیا. تو جب آپ کا ٹارگیٹ صحیح ہے نا, کبھی کبھی آپ کو رسک, کبھی کبھی کیا آپ رسک لے ہمیشہ, لیکن کیلکولیٹڈ اس طرح سے کہ آپ کی عزت نہ جائے. اگر نہ رسک نہیں, یو ول نیور سکسیڈ ان یور لائف, آپ کو رسک لینی پڑے گی. مگر تھاوُن چھُ یاد کہ بہٕ نِمہٕ نہٕ سۄ رسک کینٛہہ یتھ منٛز بہٕ پتہٕ عٲش کرٕ. اگر ژےٚ عٲش کِتھ رسک نِنس منٛز زٲنۍ ژٕ گوٚو ختم. آپ کو نا پیسہ لگا دیا آپ نے خود کا, آپ نے اپنی عزت بھی لگا دی, اب آپ کو فوکسڈ رہنا ہے. بات کیا کر رہا تھا میں اس راز مووی کا, اس کا بازار مووی کا, وہاں پہ تتھ چھُ آسان اکھ, تتھ چھُ آسان رضوان آسان. رضوان چھُ آسان MBA کٔرِتھ, مگر یہ چھُ ونان, یہ چھُ آسان انویسٹر لۄکُٹ مۄکُٹ, یِم چھِ ایجنسی کھوٗجمٕژ, مےٚ ؤنۍمو تۄہہِ ایجنسی, یہِ چھِ یِمن ہٮ۪وان 500-200 رۄپیہِ, چھِ اَتھ أمِس کٔمِشن مِلان. یہِ چھُ 20-30 ہزار, أمِس چھُ آسان مول لۄکُٹ مۄکُٹ مُلٲزِم, یِمو چھُ آسان ناوا واوا کمومُت کینٛہہ. أمِس چھُ ونان مول ہے بہٕ چھُس مُلٲزِم, بہٕ چھُس کلٲرٕک, مےٚ چھِ سٲری عزت کران. دوٚپُس ہے مجھے کیا, مجھے نا پیسے چاہیے, مجھے عیش کرنا ہے دنیا میں, مجھے پوری دنیا کو دیکھنا ہے, مجھے آپ کی طرح اندر ہی نہیں بیٹھنا ہے. مےٚ ووٚن تَوَے اِنسانس گژھِ مایِنڈ گژھِ واریاہ برٛاڈ آسُن. تہٕ سُہ چھُ کران تتھ منٛز کٲم, وہ اپنی ایجنسی کھولتا ہے کہ بہٕ کرٕ انویسٹ لُکن ہٕنٛدۍ پونٛسہٕ تہٕ اتھ میلہِ کمیشن, تِمن تہِ دِمہٕ زیٖنِتھ تہٕ بہٕ تہِ. لیکن وہ اس سے نا چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ کمانے کے بعد اس کو کم انکم آ جاتی ہے. مگر سُہ چھُ وٕچھان لُکھ, فلٲنی چھِ یوٗتاہ اربہٕ پتی, یوٗتاہ کرور پتی, تو میں کیوں نہیں بن سکتا. تو چونکہ سُہ چھُ تراوان پنُن گام, سُہ گرِکٮ۪ن ہے مےٚ چھُنہٕ ییٚتہِ روزُن کینٛہہ, 20-30 ہزار سے کچھ نہیں ہوگا, مجھے نا آسمان چھونا ہے. تو نیران چھُ سُہ گرٕ ترٛٲوِتھ, چھُ گژھان سُہ ممبئی. ممبئی میں وہ ملتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے, لیکن تٔمِس چھِنہٕ تِم دِوان, اس کو نہیں دیتے وہ آنے. تک آمُت چھُکھ ژٕ, سُہ چھُ آسان آمُت الہ آباد یونیورسٹی منٛز MBA کٔرِتھ, مگر بڑٕ قٲبِل آسان, أمِس چھُ دٮ۪ماغس فاینانس سمجھ آسان آمُت. خٲر اَکہِ دۄہ یہِ چھُ آسان یِتھ کٔنۍ, أمِس چھُنہٕ انٹرسٹ دِوان بیٚہنس, ژےٚ لگان انٹرسٹ کینٛہہ, ییٚتہِ گژھِ آسُن IIM IIT وغیرہ. خیر ایک دوسرے وَنان مجھے آپ موقع دے دو. تو جو انٹرویو ہوتا ہے سُہ چھُ آسان فاینانس, ڈونٹ سے آئی ول سلیکٹ یوٗ آن ون کنڈیشن کہ یہِ چھِ چایہِ کپ, یہِ چھُ تراوان اَتھ منٛز تھۄکھ چایہِ کپس منٛز, کافی کپ, دوٚپُس یہِ دِ ییٚتٮ۪تھ کٕنِتھ. یعنی مینیجرن ترٲو تھۄکھ پنٕنۍ اتھ کافی کپس منٛز, دوٚپُس یہِ دِ مےٚ کٕنِتھ ییٚتٮ۪تھ, 100 رۄپیہِ ان مےٚ اتھ, 100 روپیٖز کا. یہِ کیٛاہ کرِ, اتھ چاہیے کانٛہہ, اگر تھۄکھ ترٲوِتھ کانٛہہ مانے چھُ, یہِ چھُ تُلان تہٕ چٮ۪وان پانس, دپان چھُس راتھ 100 رۄپیہِ, میں نے بیچ دیا آپ نے, چلو آپ سلیکٹ ہو, کیا اس کو سلیکٹ. ییٚلہِ یہِ سلیکٹ کوٚرُکھ تہٕ وُنہِ چھِنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ بروسے کینٛہہ, أمِس پٮ۪ٹھ کُس, تِکیازِ یہِ چھُنہ یہِ بنیومُت فنڈ مینیجر, یہ اب انویسٹ کرے گا کیپٹلسٹ کا پیسہ. ہوپ یو گاٹ اٹ نا. سو مطلب یہ بی فوکسڈ, اگر کوئی بھی کام شروع کرو گے پتہٕ مہ ترٲیِو اَڑٕ وَتہِ, اور آپ فیل ہو جاؤ 10 بار, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ فیل ہو جاؤ. مےٚ چھُ اکھ بزنس چلان, میں اس میں فیلنگ ہو رہا ہوں, بہٕ چھُس تٔمِس وَنان کینٛہہ پرواے چھُنہٕ, کر ژٕ روز ژٕ کران, اور میں مگر بہٕ چھُس نہٕ ری انویسٹ کران کینٛہہ, بہٕ چھُس دپان تٔمِس یِہوے کر مینیج, جتنا ہے اتنا ہی مینیج کرو. اور آپ بزنس کرو گے, فیل ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, پھر سے اٹھو, پھر سے کرو کام, 5-6 بار کر لو آپ, ایک نہ ایک دن آپ کو آئیڈیا آ جائے گا. انسانس چھِ یِوان یِم آئیڈیا, ٹھیک ہے. تو لاسٹ کیس تھا, اینی کوشچن ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ ہاں, اس اسٹوری کا مطلب یہ میں نے مورل یہی بتا دیا, بی فوکس. بتا دیجیے. اچھا ٹھیک, یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نہ منہ نہ لگائیں دوسری جگہ پہ, آپ بگڑ جائیں گے بعد میں. سو وینچر کیپٹل یہاں پہ سارا ڈسکسڈ ہے, میں آئی ول ناٹ ڈسکس دیز تھنگس. بیسکلی ایز اے پرناؤن یہ, مگر پرنوں میں بدل یہ ہے. تو ہوپ یو گاٹ, کچھ چیزیں آپ کو مل گئی ہوں گی.
یہ رکھو اپنے پاس, یہ آپ کو کام آ جائے گا. یہ کوشچن پیپر سے کچھ. تو ہمارا 1 گھنٹہ ہو گیا. تو ہینڈی کرافٹس کے بارے میں آپ کسی کو ہے کوئی آئیڈیا؟ اچھا, ہینڈی کرافٹس کے بارے میں بتا دوں 1-2 باتیں. ایک نیا آئیڈیا, اینی بڈی از ڈیلنگ ود ہینڈی کرافٹس. یہ پروفائلنگ. پروفائلنگ کا مطلب یہاں پہ بھی جب آپ سیگمنٹیشن کرتے ہو, سیگمنٹیشن ان مارکیٹنگ, تب مجھے ہائی پروفائل, لو پروفائل, مڈل پروفائل. ہائی پروفائل لوگوں کے لیے ہینڈی کرافٹس کا پروڈکٹ یہاں پہ بک سکتا ہے. جیسے محسن کے پاس شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ ہے نا, اس پہ لکھا ہے کیا, اگر اس ات سے بناؤ نا, ات سے آتی ہے, اور پروڈکٹ اچھا لیں گے, کوئی اچھا اسٹف لیں گے. جیسے جینس پہنا آپ نے اچھے برانڈ کا, یہ آپ نے 2000 کا لیا, آپ اس کو 5000 میں بیچ سکتے ہو کچھ لوگوں کو. کیا ہے اگر آپ ایڈ ویلیو ایڈیشن کر رکھ, ویلیو ایڈیشن کیا کرو گے آپ, کوئی اس میں ہینڈی کرافٹ کی چیز لگا دو, یا کالر بناؤ, تک میں ہینڈی کرافٹ کام کرے, سو بنی سے ویلیو, وہ آپ کا آئیڈیا ہو سکتا ہے. آپ جو اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا, ان کو آپ بتا دو کہ میں یہ کرنا چاہوں گا, جیسے اس پہ یہ لکھا ہے, میں ہاتھ سے لکھوانا چاہتا ہوں اس پہ. ایک MBA اسٹوڈنٹ تھا یہاں پہ کوئی ہے MBA, کوئی یہاں کا یہ چنکشن MBA کہاں, تم کر کام, اس نے مجھے کیا کیا, کیونکہ اس کو پتا میں ہینڈی کرافٹس کے ساتھ ہوں, تم جس پہ بلیک قمیض یزار تم نا یہ کہ نمش نم کف سے نہیں, یہ انہیں مجھے کام کر کے دو ان پہ, میں نے اس کو کام کروانے دیا سمپل. تو اب اس نے وہ کمرشلائز کر کے اس آئیڈیا کو باہر بھیج دیا. یہ کران بیسیکلی ایکسپورٹس ہو پتہ رۄپیس اگر رۄپیس 5,000 کام کرے نا, وہ آپ کو 10,000 میں بکے گا. کرن نگر چھا کرن نگر کا ہے کوئی یہاں پہ, گول مارکیٹس میں سہ گاڑی, یوزڈ گاڑ, بیٚیہِ چھُ سپیر پارٹس. ہاں بہت سارے, وہ بالکل نیشنل ایشین کے طرف نہیں, یتن آورنگ کن تران تک کارنس پہ, تک بتہ تہ کٕنان سہ رستہٕ بتہ, یتن نیشنل سکولس اپوزٹ, تمس کارنس پہ ون تتی کٕنان تمس ناو, تک تمس مے پتہ بزنس تھوڑا ٹرمز گٔمٕژ. اس نے نا کشمیری ہینڈی کرافٹس قمیض یزار, تم ونو پشمیٖن قمیض یزار. پشمیٖن قمیض یزار آسہِ تمہِ ساتہٕ گوٚمُت سُہ, یہ 5-8, یہ 2008-9 کتھ. کپر میٹر اوس یوان تمہِ ساتہٕ 3,000 رۄپیہِ تامتھ, آز آسہِ سُہ 4,000 رۄپیہِ. اس نے بنایا أکِس قمیض یزارس کوتاہ آسان لوٚگمُت 6 میٹر, تتھ آسان لٔگمٕتۍ 15-16 ساس گٔے مےٚ آے مےٚ کاسٹ اتھ قمیض یزارس. اس نے 1,10,000 کا ایک بیچ دیا. حالانکہ تم زی کم زیادہ کن تم کی ون میں ڈیمانڈ کیا, ایک جب اس نے بیچا نا, اس کو آرڈر آیا دوسرا بھی بنا ویسا. لکن پونس اڑین واریاہ, وہ نہیں سوچتے اس چیز کے بارے میں, تمن گژھِ اصل چیز آسن. میں ایئرپورٹ پہ تھا پرسوں پچھلے سال جنوری میں, تک وچ مےٚ اکھ بڑ خوبصورت لیڈی اکھ, اس کے پاس شال لگا ہوا, اور میری نظر کیونکہ بہت شال کٲمٕے کران, مےٚ چھِ پیوان ییٚتٮ۪ن آسہِ نا وٕنی کانٛہہ لٲگِتھ شال, مےٚ پیٚیہِ أمِس پٮ۪ٹھ نظر زیادٕ کہ أمِس کُس شال چھُ لٲگِتھ. تو میں نے اس کا شال دیکھا تو مجھے لگا یہ بہت کروڑ پتی ہے, اور دماغ میں آیا میں اس کو اپنا کسٹمر بنا دوں. میں چھُنہٕ أمِس شالس کرُن کِہیٖنۍ, مےٚ دوٚپ یہِ چھِ کروڑ پتی, کیونکہ اس کا سٹائل ہی ایسا تھا. سو تم ٲسۍ ہسبنڈ وائف. مےٚ کٔر أمِس ہسبنڈس سۭتۍ کتھ, چونکہ ایگو چھُ اتہِ تراوُن آسان, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے اس کی بات کی, میں ووٚن أمِس, مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ میری, میں اوسُس کوشش کران یہِ گوٚژھ میون کسٹمر, مےٚ چھُ دٮ۪ماغس منٛز یہِ کہ أمِس پیٚیہِ اِمپریشن, یہِ چھُ زانن وول تہٕ أمِس ہٮ۪مہٕ بہٕ کنٹیکٹ نمبر, میرے دٮ۪ماغ میں یہی ہے. مگر اس نے کیا کیا, میں ووٚن أمِس ہے بہٕ وٕچھا یہِ شال چھا آرجنل کہ ڈُپلِکیٹ, لیکن مجھے پتہ تھا آرجنل ہے. مگر بہٕ اوسُس أمِس ونان یہِ گوٚژھ وَنُن مےٚ ژےٚ چھےٚ پتہ أمِچ پہچان, ژٕ رٹ میون کنٹیکٹ نمبر یا بہٕ رٹ چون کنٹیکٹ, مجھے کسٹمر بنانا تھا. تِکیٛازِ تٔمِس کسٹمرس نیرہن واریاہ پونٛسہٕ, تتہِ توٚر فکرِ. تو اس نے مجھے کہا نہیں آپ اس کو چھو نہیں سکتے, کیونکہ تم سے مسیج لٲگِتھ سُہ, بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ اسلامک طور پہ نہیں کر سکتا نا اس کو ٹچ, اور یہ یُس نا تٔمۍ سٕنٛدِس ذاتس پٮ۪ٹھ تہِ کتھ, سُہ کِتھ پٲٹھۍ دِیہِ مےٚ کرنہٕ. مےٚ اوس نہٕ تٔمِس ٹچ تتھ کرُن شالس کینٛہہ, مجھے نا اس کے ساتھ نا کنٹیکٹ بنانا تھا. وَنُن چھُ مےٚ بنیو نہٕ سُہ پتہٕ کسٹمر کینٛہہ, وَنُن چھُ مےٚ ایسے نا یہ آئیڈیا ایک ہے کہ کِتھ پٲٹھۍ بناو سُہ کسٹمر.